Welcome to the Aspire Academy. I am Siddhartha, your physics teacher. So today we am going to present one new topic in class 11 is called motion in a straight line. So this is a class chapter 3, third chapter is called motion in a straight line. What is motion in a straight line? Suppose kobo gole eta motion in a straight line mane ki eta particular motion mane whenever a body is traveling from changes path from traveling from one point to another point, we can say that the body is in motion. Okay, so we are saying there is a motion, then how we can define this motion? So in this chapter we are describing about the motion in a straight line. Suppose a particular body a particular straight line move korise, etu kobo paru ami motion in a straight line. So there are motion in a straight line. There are three types of motion. One is called one dimensional motion. One dimensional motion, this is called 1D. Number 2, two-dimensional motion, this is two-dimensional 2D, we are represent like that. Three-dimensional motion, this is called 3D. So there are three types of motion in a straight line is called 1D, 2D and 3D, one dimension, two dimension and three dimensional motion. So how we can represent a one dimensional motion? Suppose one dimensional motion, suppose what? A body is freely falling at a particular body jodi ami upor part tolle pori ahe, this is called one dimensional motion because they can follow the one path. A railway track, suppose a train traveling in a railway track, this is called one dimensional motion. Railway track to ketia hobo right one dimensional mane eta direction unidirection hi move kore, so this is called one dimensional motion. Another one, two dimensional. What two dimensional means? Suppose a earth revolves around a what? Revolves around a sun in a one, suppose in one suppose at a one complete rotation and as earth rotate about its own axis. Earth দুটা rotation করে, এটার আর্থে সূর্যৰ চাৰিওফালে এক পাক মাৰে আৰু তাৰ নিজৰ এক্সিছত নিজৰ এক পাক মাৰি ঘূৰে, সেইটো দিস ইজ কল্ড টু ডাইমেনশনাল মোশন. অর এ কার মুভিং ইন এ জিগজাগ পাথ, গাড়ী এখন আমাৰ জিগজাগ পাথত যদি যায়, দিস ইজ কল্ড টু ডাইমেনশনাল মোশন. Okay, now another one is a three dimensional motion. Another one is a three dimensional motion. What is three dimensional motion? This is always a 3D, three dimension you can tell. So what is three dimensional motion? Suppose a kite flying in the windy sky. Suppose এখন চিলা আমি আকাশত উৰি আছে, হেতু মোশন কি মোশন বুলি কম আমি? Three dimensional motion. তিনটা ডাইমেনশন আছে because the space থাকে x y z axis. They can follow all the three planes x y z axis. So this is called three dimensional motion. আৰু কি কম? A aeroplane flying in the what? Aeroplane flying in the what? Sky or space. This is called three dimensional motion. Okay, এটা তোমালোকে গম পালা one dimensional কি বস্তু, two dimension and three dimension. These are very important. Okay, so next another one, how we can represent with the help of graphical method. So graphically we can represent how we can represent the graphically. Suppose one dimensional motion, suppose dimensional how we can represent the one dimensional motion. Suppose a গাড়ীখন এটা particular one পাথত চলে, কোৰ পৰা start হল o পইণ্টৰ পৰা start হল, o পইণ্টৰ পৰা start হৈ পেলাই কলে গল, ফাৰ্ষ্টতে হি কলে গল p1 পইণ্টলৈ গল, after that হি কলে গল p2 পইণ্টত গল. So এটো কি axis of follow হল? X axis of follow হল. Suppose a car is moving from initial point o, ৰেষ্টৰ পৰা start হৈছে, তাৰ পৰা আমি কলে গল p1 point other than p2 point. So here the displacement we can call as distance is called x1 from here to here, this is called x2. So this type of motion is called one dimensional motion and this is a graphical representation of one dimensional motion. Okay, then again two dimensional motion. So what is this? Another one is called two dimensional motion. So another one is called two dimensional motion. How we can represent the two dimensional motion? Suppose two dimensional motion means we have to follow the two axes y o x axis. So how? Suppose a car is moving from that point to that point.
suppose a particular point, suppose this is p1 to p2 লৈকে এটা particular body এটা গল তাৰ তোমাৰ position কি হ'ব, his position is suppose x1 y1 and this position is suppose x2 y2, this position is of x2 y2, then so this is called what, this is called y1 and this one is called, this is called y2 axis. Okay, then and this is called what, x1 and this is called x2. So this is a graphical representation of what, two-dimensional motion. So another one is called three-dimensional. Another one is called three-dimensional motion. So three-dimensional motion, then obeys the three axis. We can follow the three axis. That's why we are drawing a three axis. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and z-axis. This is a what, origin. Suppose a particular point from here to here they are moving. So this is suppose p1 and this is suppose p2. This position suppose x1, y1, z1, and this position suppose x2, y2, and z2. So there are 3 points are associated with it. So this is suppose what, this is one. How we can represent like that? So ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা যাব. So another one ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে. So first of all, this is called x1 y1 z1, x2 y2 z2. This distance is called z1 and this distance is called z2. This distance is called what, this distance is called y1 and this distance is called y2, and this distance is called what, x1 and this distance is called x2. They are in this way they can follow the all three dimensions. It is পৰীক্ষাত নাহে, but তোমালোকে জনাটো কাৰণে দৰকাৰ মই শিকাই দিলো. Okay, so these are the what, three-dimensional motion or graphical representation. How we can represent the three-dimensional motion. One now the key come one dimension, two dimension, three dimension. So mothaba one the motion in a straight line chapter. This is a third chapter. Third chapter. It is third chapter. Kun class 11. Class 11 physics. This is very very important. So class 11 physics third chapter. First chapter units and measurement we have already discussed in the previous lectures, and this is the another one. This is called motion in a straight line in the third chapter. This is class 11. These are important. বুজি পাইছা? মোক কমেন্টছত বহুতে কৈ আছিল যে ইউটিউব কমেন্টছত স্যার আপুনি কাইনেমেটিক্স স্টার্ট কৰক। কাইনেমেটিক্সৰ এটা ফাৰ্স্ট পাৰ্ট লাহে লাহে আমি কাইনেমেটিক্স স্টার্ট কৰিম আৰু তোমালোকে চাই যাবা বহুত ইজি হৈ যাব, বহুত ইজি। তোমালোকে ফিজিক্সটো বহুত ভয় খোৱা, এই ফিজিক্সটো কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে, বহুত ইজি হৈ যাব। মই যেনেকৈ ফলো আপ কৰি যাম তোমালোকে তেনেকৈ পেন পেপাৰ লৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাই কৰি গৈ থাকিবা, একো প্ৰব্লেম নহয়। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে কমেন্টছত পঢ়াই দিবা। Okay, this is the main thing. Okay, another one. So there are three dimensional already called one dimension, two dimension, three dimension. One dimensional to already explain korilu. So what is one dimensional motion? Suppose x axis eta axis follow up hobo. So ki hobo, a particular body eta jodi akashor upor par tolole pori ahe, ki hobo eta straight path follow hoise. So this is called what, one dimensional motion. Another one is called two dimensional motion. Two dimensional motion is what, suppose তোমাৰ আৰ্থ rotated around the what, আৰ্থ আমাৰ পৃথিৱীখন কোপা কৰলৈকে ঘূৰি থাকে, সানৰ চাৰিফালে এক পাক মাৰে আৰু পৃথিৱীখনে নিজৰ এক্সিছত নিজে নিজে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ঘূৰিয়ায়। সো এইটো কি হ'ব, টু ডাইমেনশনাল মোশন। সো ওৱান ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনাল মোশনৰ আমি এক্সাম্পলস পালো। দেন থ্ৰী ডাইমেনশনাল মোশন কি, এ কাইট ফ্লাইং ইন এ উইন্ডি স্কাই, এখন চিলা আকাশত উৰি আছে, সেইটো মোশন তুমি কি বুলি এক্সপ্লেইন কৰিবা? তো this is three dimensional motion. Aeroplane খন উৰাজাহাজখন তোমাৰ আকাশত উৰি আছে, তো this is a three dimensional motion. The concept to clear, 1D, 2D and 3D, these are very very important thing. Okay, so next topic. So next topic is what? Next topic is called distance and displacement. So this is a very important thing. What is distance and what is displacement? So distance or displacement দুটা বস্তু same, but one at a short difference আছে। কি distance মানে total path followed by the object। এখন গাড়ী গৈ আছে, গৈ suppose 1 কিলোমিটাৰ গ'ল, 2 কিলোমিটাৰ গ'ল, 3 কিলোমিটাৰ গ'ল, 4 কিলোমিটাৰ গ'ল, আকৌ ঘৰত আহি পেলাই 1 কিলোমিটাৰ আহিলে, টোটেল কেনেকৈ গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব। সো এইটো তাৰ ডিষ্টেঞ্চ ওলাবলৈ কি কৰিম,
গোটেই ডিষ্টেঞ্চবোৰ যিমান পাথ ফ'ল' হ'ল সেইটো হ'ব তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ মিনছ টোটেল পাথ ফ'ল'ড বাই এন অবজেক্ট ইজ কল্ড ডিষ্টেঞ্চ so displacement is another one displacement is another one displacement is a what it is a what shortest distance traveled by the body shortest distance মানে shortest কৰ পৰা অৰিজিনৰ পৰা য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰ পৰা shortest path টোকে আমি কি বুলি কম displacement so distance is a what scalar quantity and displacement is a vector quantity we know distance scalar and vector scalar quantity are those quantity which have only magnitude no direction and vector quantity are those quantity which have magnitude as well as direction so this is called scalar and vector so distance বুলি ক'লে suppose এটা particular body এটা origin or পৰা কলৈকে আহিলে a লৈকে আহিলে a ৰ পৰা কলৈকে গ'ল b লৈকে গ'ল a ৰ পৰা a লৈকে 1 কিলোমিটাৰ গ'ল a ৰ পৰা b লৈকে suppose 2 কিলোমিটাৰ গ'ল 2 কিলোমিটাৰ আহিলে next this is b দেখেন b to c কো কিমান গ'ল আকৌ b to c কিমান আহিলে b to c এটো suppose 2 কিলোমিটাৰ আহিলে and c to o কিমান আহিলে suppose 1 কিলোমিটাৰ আহিলে suppose দেখিবলৈ 1 কিলোমিটাৰ ইজ ওয়ান মই কলো সো গাড়ী এখন যদি গৈ আছিল গাড়ীখন কোৰ পৰা কৰলৈকে গৈছিলে ইয়াৰ পৰা আহিলে আকৌ গাড়ীখন কলৈকে গ'ল গাড়ীখন ইফালে আহিলে তাৰপিছত আকৌ গাড়ীখন কলৈকে আহিলে গাড়ীখন আকৌ এনেকে গ'ল সো আকৌ গাড়ীখন কেনেকে গ'ল এনেকে গৈ আকৌ ইয়াত আহিলে গাড়ীখনে ঘূৰি আছে সো ইয়াৰ টোটাল ডিসটেন্স কিমান টোটাল ডিসটেন্স কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিম টোটাল ডিসটেন্স কিমান ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান OA প্লাস AB প্লাস BC প্লাস CO মানে 1 plus 2 plus 2 plus 1 is equal to what 4 plus 6 kilometer is the what this is called distance so this is called distance মানে total path followed by an object যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি ইয়াত গাড়ী ইউজ কৰিছো so this is গাড়ীৰ টুৰ distance আমি উলিয়ালো so 6 kilometer distance এতিয়া হ'ল next হ'ল displacement কি বস্তু so what is displacement is a what shortest distance covered by an object is called displacement so shortest distance কোনটো so কোৰ পৰা লাগে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আকৌ ইয়াতে আহি পৰে শেষ হ'ল so displacement কিমান হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰত displacement 0 shortest distance কিমান ইয়াৰ পৰা লৈকে হ'লে shortest distance কিমান নাই অৰিজিনৰ পৰা আকৌ তাৰপিছত তুমি এখন ঘৰৰ পৰা ওলালা বজাৰ কৰিবলৈ গাড়ীখনলা বজাৰ সজা ঘূৰি আকা ঘৰত সোমালা তোমাৰ displacement কিমান 0 distance কিমান টোটাল যিমান গোটে জাৰ্নিটো কভাৰ কৰিলা this is called distance so this is a basic difference between distance and displacement similarity হৈছে distance or SI unit meter and displacement or SI unit to meter এ হ'ব so these are the basic difference between distance and displacement suppose we can say it another way that suppose a car is moving from A origin A to suppose B is suppose 2 kilometer and B to suppose C 1 kilometer okay this is the path then what is the shortest distance traveled by the what is displacement কিমান হ'ব এটো ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কৰিম কোন ডিসটেন্স অৰিজিনৰ পৰা কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব এটো ক্ষেত্ৰত ডিসটেন্স কিমান distance কিমান distance mean total distance 2 plus 1 is equal to 3 kilometer now displacement কিমান হ'ব displacement মানে কোৰ পৰা কৰলৈকে shortest distance কোনটো এইটো shortest distance এইটো হ'ব displacement তো ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ ভ্যালুটো according to Pythagoras theorem উলিয়াম এইটো যদি hypotenuse ধৰো এইটো যদি perpendicular ধৰো এইটো base ধৰো এইটো কি হ'ব AC square is equal to P square plus B square formula so AC square is equal to what P means what 1 square plus 2 square so AC square is equal to what 1 plus 4 then 5 so AC square is equal to 5 so H is equal to what root over 5 so root over 5 or value কিমান উনুৱা এটা তোমালোকে ক্যালকুলেটৰ উলিয়াই লোৱা what is root over 5 value root over value মোৰ মনত নাই মই চাই পেলাই কৈ আছো root over value কিমান root over 5 or value is 2.23 root over 5 or value is 2.23
123 kilometer. This is the shortest. Hol no hol. Distance to kiman hol 3 kilometer and displacement has shortest distance 2.23. So this is a basic difference between distance and displacement. Mind it. Always remember. Eto lora choli bahut bhul kore. So it is a distance aro displacement or main kotha. Distance ako ko. Distance is a distance is a total distance covered by an object is called distance, and displacement is the shortest distance traveled by an object. Distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Our similarities ki both the quantity has unit is same. This is meter. Okay, this is the basic difference between distance and displacement. Monot thoba jodi monot nothoi muk comment koriba moi ako ebar pohai bujai dim. Clear. So next distance and displacement hoi gol. Yar pasot ahile next speed. Next one is called speed. Next one is speed. So what is speed? Suppose speed is a speed we can call as rate of change of distance is called speed. So this speed means speed buli kole likhiba speed or formula direct mort hole hol speed is equal to distance by time. Distance by time. If you consider speed is equal to v, distance is a suppose s, time we can t, then formula is equal to s is equal to v is equal to s by t. So this is the definition of speed, and speed or SI unit ki hobo? So v is equal to s by t, s is equal to what? Speed or distance or SI unit kiman? Meter, and time or second. So this is called meter per second is the SI unit of speed. Okay, so this is called speed. Speed is a what? This is a scalar quantity. Speed we can call as scalar quantity. Tar kunu direction nai, only magnitude. So this is called speed. Next one, there is various types of speed. Some various types of speed is there. So types of speed, number one, uniform speed. Next two, non-uniform. Next third one, variable speed. Fourth one is called instantaneous speed. Sorry. Variable speed no. Non-uniform, average speed, and fourth one is called as instantaneous speed. So these are three speed. This is called uniform speed, non-uniform, average, and instantaneous speeds. There are four types of speed. So first of all, what is uniform speed? Uniform means same. Whenever a body, object or body, okay, travels equal distance in equal interval of time, this is called uniform speed. Okay, whenever a body moving in an what it covers equal distance in equal interval of time, this is called uniform speed. Suppose uniform speed, suppose tomar কেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ ইউনিফর্ম স্পিড সাপোজ আমাৰ আৰ্থৰ ৰোটেশন যদি হ'ব দিস ইজ কল্ড ইউনিফর্ম স্পিড আগৰ দিনৰ পুৰণা ক্লকটো যদি গৈ আছিল এনেকৈ আগৰ টক 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 মাৰি থকাটো কি হয় ইউনিফর্ম স্পিড বুলি কয় তাত বহুত আছে তাত আমি ইউনিফর্ম স্পিড বুলি ইউনিফর্ম বুলি ক'ব পাৰো নেক্সট ইজ কল্ড নন ইউনিফর্ম মানে whenever an object is travel unequal distance in equal interval of time মানে same time it বেলেগ distance travel কৰি থাকে যেনেকৈ a car moving in a what traffic signal a car moving in a traffic what in huge traffic so যদি তুমি গাড়ী এখন তুমি চলাই থাকা this type of speed is called non uniform মানে গাড়ীখনৰ distance to বেলেগ হৈ থাকে same time same interval of time তেতিয়া এটো কোৱা হ'ব non uniform speed next is called average speed মানে জানা average speed is equal to
what average speed of formula is কি average speed is equal to we can call as what total distance traveled by total time taken. So next is called average speed. Average speed means total distance travel by total time taken. So this is called average speed. Average means তোমাৰ যিমান গুটে গাড়ীখনে এটা পাৰ্টিকুলাৰ গুটে ট্ৰেভেল যিমান গাড়ী এখন গাড়ীখন চাবা ঘৰৰ পৰা ওলালে ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত বজাৰ কৰিলে বজাৰ কৰাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ আহিলে তো তাৰ এভাৰেজ স্পীড কিমান কেনে উলিয়াবা গুটে টাইমটো যিমান প্লাস কৰিলে আৰু কিমান ডিসটেন্স তাক ডিভাইড কৰিলে হৈ যাব তোমাৰ এভাৰেজ স্পীড ওকে সো দিস ইজ কল্ড এভাৰেজ স্পীড ইজ ইকুৱেল টু টোটেল ডিসটেন্স ট্ৰেভেল বাই টোটেল টাইম টেকেন সো দিস ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ স্পীড সো another one is called instantaneous speed instantaneous speed মানে সাপোজ গাড়ী এখন গৈ আছে গাড়ীখন গৈ থাকোতে এট দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ মোমেন্ট গাড়ীখনৰ স্পীড কিমান আমি কেনেকৈ গম পাম আমি স্পীডোমিটাৰটো চাব লাগিব স্পীডোমিটাৰ সাপোজ 60 km/h দেখাই আছে তেতিয়া গম পাবা instantaneous speed is called 60 km/h so 60 km/h টো হৈছে তোমাৰ এই গাড়ীখনৰ instantaneous speed means হে পাৰ্টিকুলাৰ টাইমটোত হে পাৰ্টিকুলাৰ এট দ্যাট মোমেন্টত গাড়ীখনৰ বা যিকোনো এটা বডিৰ স্পীড কিমান দিস ইজ কল্ড instantaneous speed এটো হদায় মতবা so there are four types of speed one is called uniform speed another one is called non uniform speed আৰু এটা কি average speed আৰু এটা হৈছে instantaneous speed there are four types of speed okay so this is the call there is average and instantaneous okay instantaneous speed কেনেকৈ মেজার কৰে স্পিডোমিটাৰ বুলি কব পাৰি স্পিডোমিটাৰ যেটো গাড়ীত আমাৰ যেটো আমাৰ গাড়ীখন চলাই থাকে ড্ৰাইভাৰ সাইডত এটা থাকে না মিটাৰ এটা আমি গম পাওঁ হেটো হৈছে স্পিডোমিটাৰ এন্ড তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰো এট দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত হে গাড়ীখনৰ স্পীডটো কিমান হেটোটা কি কয় হেই স্পীডটো আমি কি বুলি কওঁ instantaneous speed okay so next so here instantaneous speed টো আমি কি বুলি লিখিব পাৰো ফৰ্মুলা so v is equal to suppose dx by dt so এতিয়া dx by dt বুলি কলে কি কম a differentiation of x small at a particular point at a particular interval of time on ইয়াৰ ভ্যালু কিমান so suppose dx by dt মানে আমি কেনেকৈ আমি এক্সপ্লেইন কৰিলো suppose গুটে ডিসটেন্স টু জাৰ্নি টু গাড়ীখন তোমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলালে গাড়ীখন তোমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ পজিশন লৈ গল a পৰা ওলাই o লৈ গল so a পৰা o লৈকে যাওঁতে তুমি গুটে ডিসটেন্স সাপোজ আমি x বুলি কনসিডাৰ কৰিলো ডিসটেন্সটো নাজানো কিমান হে গুটে x টোক আমি সাপোজ সৰু সৰু ডিভিজন কৰি দিছো সৰু সৰু ডিভিজন কৰিলো টাইম কিমান লাগিলে টাইমো t লাগিলে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত আমি কি বুলি কম এই পাৰ্টিকুলাৰ এডখৰক আমি dx বুলি কম আৰু টাইমটো কিমান dt কব সো dx আৰু dt ভ্যালু এই পাৰ্টিকুলাৰ dx by dt at that particular instant আমি কি কম dx টাইম কিমান dt so that's why v is equal to dx by dt to কি কব instantaneous speed or mathematical expression বুজি পাইছা নে ডিফাৰেন্সিয়েচন মিনিং টো এটো মানে কোটা বস্তু ডাঙৰ বস্তুটা এটা সৰু পাৰ্ট এটা লয় হে সৰু পাৰ্টটোৰ ওপৰত ক্যালকুলেশন কৰিছো আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু কোন যেটো ভেৰিয়েবল লম so this is called what instantaneous speed or formula v is equal to dx by dt so আৰু এটা স্পিডৰ বহুত ফৰ্মুলা আছে হে ফৰ্মুলা কিটা আমি এটা নেক্সট এক্সপ্লেইন কৰিম ওকে so suppose a body covers suppose এটা নতুন টপিক মানে এটো এটা তোমাৰ হেৰি আৰু formulas a body covers কিমান distance suppose কিমান এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটা কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিলে suppose কভাৰ কৰিলে s1 s2 s3 dot কৰিলে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিলে উইথ কিমান স্পিডত উইথ স্পিড কিমান স্পিডত v1 স্পিড v2 v3 dot ইমান আৰু গৈ আছে আৰু so তাৰ এটা এভাৰেজ স্পিড তো আমি কেনেকৈ উলিয়াম দেন এভাৰেজ স্পিড av to এভাৰেজ স্পিড শর্ট ফর্মত লিখিছো এভাৰেজ স্পিড তো কিমান আমি এভাৰেজ স্পিডৰ ফৰ্মুলা জানো
total distance travel by total time taken. So total distance কিমান s1 plus s2 plus s3 plus dot 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 যিমান আছে টাইম কিমান টোটাল টাইম t1 plus t2 plus t3 plus dot 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 এইটা হৈছে তোমাৰ টোটাল এভাৰেজ স্পীডটো ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা সো এভাৰেজ স্পীডটো ওলালো তো এভাৰেজ স্পীডটো আমি ওলোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা জানো যে উই নো v is equal to what s by t আমি জানো ওকে সবে জানো v is equal to s by t or এইটুক আমি কি লিখিব পাৰো t is equal to what s by v so t is equal to আমি কি লিখিব পাৰো চেঞ্জ কৰিলে ফৰ্মুলাটো ইন টার্মস অফ t উলিয়াইছো t is equal to what s by v so t1 is equal to what s by s1 by v1 okay t1 is equal to s1 by v1 t2 is equal to what s2 by v2 t3 is equal to কিমান s3 by v3 so এটি ইয়াত বহাই দিও এটো ইকুয়েশন s1 to s1 থাকিলে s1 plus s2 plus s3 plus dot 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 t1 এর জায়গায় আমি কি লিখিব পাৰো s1 by v1 plus s2 জায়গায় t2 জায়গায় কি লিখিব পাৰো s2 by v2 s3 জায়গায় কি লিখিব পাৰো s3 by v3 so this is an average velocity a v average বুলি লিখিব পাৰো this is one kind of average velocity এটো এটা ফর্মুলা আমি ফাইন্ড আউট কৰিছো আৰু এটা average velocity এটো another formula we are finding so these are two formulas are going like that okay so these are two formulas average speed ওলোৱা এটো জেনারেল ফর্মুলা total distance by total time travel কৈ দিলে হল তাৰ পাছত আমি এটো এখন মেনু বনাইছো মানে এটো আমাৰ এইবোৰ ফর্মুলা কোড আহিব নিট জেডব্লিউ বোৰত এইবোৰ আহি থাকে সো এটো আমি কেনেকৈ বনাইছো অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো v is equal to s by t s is equal to t s by v so t1 is equal to s1 by v1 এনেকৈ কৰি get place কৰি দিছো this is another one formula regarding what average speed so average speed or formula to কৰাৰ পাছত আমি আৰু এটা বস্তু স্পেশাল কেস লিখিম so first of all আমি ফর্মুলা কি পালো average speed or we are getting this formula average speed is equal to what s1 plus s2 plus s3 plus dot 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 divided by s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3 plus dot 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 এটা স্পেশাল কেসত আমি কি কৰিম যদি if s1 is equal to s2 then we can call as s then average speed কিমান হ'ব মানে দুটা ডিসপ্লেসমেন্ট সেম হলে average speed v average is equal to what দুটা আমি জানো s1 plus s2 ফর্মুলাটো কি হ'ব দুটা স্পিড আছে s1 plus s2 divided by s1 by v1 plus s2 by v2 so এটুক আমি কি লিখিব পাৰো s সব দুটা সমান s plus s so s by v1 same displacement s by v2 এটুক কি লিখিম twice s by s common 1 by v1 plus 1 by v2 this s cancel after that কি হ'ব 2 by 1 by v1 plus 1 by v2 after that LCM ললে কি হ'ব এটো v1 plus v1 into v2 so v1 plus v2 divided by 2 so lastত কি হৈ যাব 2 v1 v2 divided by v1 plus v2 this is the another average velocity if the two displacement are same so এখিনি স্পিডৰ আৰু ফৰ্মুলা আছে আৰু এখিনি নেক্সট ক্লাছত আমি দি আছো থ্যাংক ইউ